Okay, exclusive category mga idol, oh. Direta sa mati. Bunal kay na kanal. Naka. Okay, nako na chilaw sa mga idol, papa ni King Cobra. Okay, bakbaka na exclusive category nako na Roel Gonzaga. Ang papa ni King Cobra, followed by Lanas, Sikan Swat. Okay. Tira. Padulong sa sapa, padulong sa sapa. Up. Up. Bunal kay gikanal. Lala. Ay, kapoy na, kapoy. Okay, first spot na to. Dira, Planas mga idol, number 22. Wow, bunal. Basic lang. Okay, second spot. Pare, tirahin mo na, baka tirahin pa ng iba. Hanep ka pare. Galing. Okay, third spot na to. Diara ako si Bonbon Galang mga idol. Basic lang. Okay, kaupat si Roel Gonzaga, papa ni King Cobra mga idol. Exclusive category. Ay, guwapo kayo na starter. Okay, nakatuyok na sa no, first spot na to si Pudo number 22, followed by overlap na. Lah, pirahe dyan, bunal dyan. Pirahe pre, bunal pre, kumbate pre. Okay, on the way, third spot na to si papa ni King Cobra, Roel Gonzaga mga idol. Husky bar na ang unit. Okay, dira ang fourth spot ay kaupat si Bonbon. Bunal. What is litor na? Putol. Up.